Mga kapuso, base sa forecast ng Pag-asa, subong adlaw naglabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa bahin ng Rojas, Capiz, subong adlaw. Samtang naglabot naman sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index sa Iloilo kag Negros Occidental. Ginamonitor subong sa Pag-asa ang pagtipon sa panganod sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Yara ini sa southeast ng Mindanao kag subong sa may chance nga mangin low pressure area apang posible nga magbag-o sa masunod nga mga adlaw. Sa subong shear line kag easterlies ang padayon nga nag-apekto sa pungsod. Ang shear line ang ang pagsugat-anay sang mainit kag malamig nga hangin samtang ang easterlies ang mapaang nga hangin halin sa dagat Pasipiko. Sa datos ng Metro Weather, pila ka bahin sang Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros provinces ang posible nga maka-eksperyensya sang pag-ulan. May chance man sang localized thunderstorm sa pila ka bahin sang pungsod.